रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और चूँकि यहाँ पे कुछ वारंट जारी हुए थे उस हवाले से वारंट कैंसिल करा के अब मैं आया हूँ, अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ और हमने यहाँ पे आके पेश हो गए हैं अदालत में आकर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो निज़ाम अपने आप को दिन ब दिन एक्सपोज किए जा रहा है और जिस तरीके से 6 जज साहिबान ने एक लेटर लिखा तो वो एक आम बात नहीं है जिसको आम तरीके से लिया जा रहा है। उसके ऊपर एक कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है और इस मुल्क में जो बार बार एक प्रैक्टिस की जा रही है और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को जैली केसों में अंदर बंद किया हुआ है और मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को एवाना में भेजा गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सियासी बदतरीन धांधली हुई है और हम इंशाअल्लाह अवाम और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे जब तक वो नहीं मिलेगी हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारा इन इदारों को, इस निज़ाम को ये पैगाम है कि आप पाकिस्तान पे रहम करें। ये तजर्बे जो आपने किए पहले PDM-1 की सूरत में, उससे क्या हालात हुए, इमरान खान के दौर में क्या सिचुएशन थी, महंगाई के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, और उसके बाद इनके आने के बाद क्या हालात हुए और अब दोबारा ये जो नया तजर्बा किया गया है इसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो हालात नज़र आ रहे हैं आगे, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं और ये एक दिन एक्सपोज होंगे, अल्लाह अल हक है, ये सब एक्सपोज होंगे और ये जब एक्सपोज होंगे तो इनकी नस्लें किस तरीके से याद की जाएंगी। मैं इनके घर वालों को पैगाम देता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है और जो ये कर रहे हैं इनकी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को कि बैठ के डिस्कस करें इनके साथ कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप कैसा निज़ाम बनाने जा रहे हैं, आप कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ज़मीर जागेंगे, लेकिन जब ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था उस वक्त ज़हनी मरीज़ नहीं था। जब उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ़ किया तो वो एक ज़हनी मरीज़ बन गया। तो ये कौम न भेड़ बकरियाँ हैं, नहीं ये कौम इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह जैली एफआईआरें करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को ज़बानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। आपने क्या किया पंजाब में, आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की, लोग नहीं निकल सके, न जलसा हुआ, न जलूस हुआ, न कॉर्नर मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया, लोगों ने खुद जाके उम्मीदवार का निशान ढूंढ कर मोहर इमरान खान को लगाई, आपने निशान ले लिया, आपने पार्टी खत्म कर दी, बल्ले का निशान आपने ले लिया, उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट कर दिए। फिर भी क्या हुआ, खुदा का वास्ते जागो। और मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब आपकी हमेशा ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि मेरी कौम जागे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करने तक ये कौम आपके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे, इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस पे चलने के लिए हमारे बाप-अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियाँ दी थी। साहब ये बताइएगा कि जब से आपने मनसब संभाला है वज़ारत आला का, उसके बाद आपकी 2-3 मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से, जिस पर इमरान खान ने खासी नाराज़गी का इज़हार किया कि आपको उनके साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई खान साहब से, क्या इस पर कोई गुफ्तगू हुई? दूसरी बात यह कि इस वक्त जो खान साहब की जो राय की खबरें चलती है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका महन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले और दीगर लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही, इसमें क्या सिला हुआ है? पहली बात तो ये है कि इमरान साहब, खान साहब की कोई नाराज़गी नहीं है इस बात के ऊपर। मैं जो कि एक सूबे का मुझे खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे के हकूक़ की जिम्मेदारियाँ हैं और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आला बना हुआ है इस वक्त ज़ाहिरी बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात, बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौम को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान्स के ऊपर जब मुल्क चलेगा
اور کچھ فرد واحد، ادارے نہیں، کچھ فرد واحد جب اپنی ذات کے لیے اپنی ڈیل کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے، ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، ہم کریں گے بھی صحیح، ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، سارے جیلی کیسز ہیں، ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام، اور انشاءاللہ اللہ الحق کے ان کو مزید ایکسپوز کرے گا، اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ منہ دکھانے کے نہیں رہیں، خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں۔ گرفتاری جاری ہوئی ہے، وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جو وہ بیانات دیے ہیں عدالتوں میں، ان لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ سانے 9 مئی کے بعد آپ عدالتوں کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے رہے ہیں اور جو اہم تنصیبات تھی اس کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ لوگوں کے خلاف بیان دیے جس کی وجہ سے آپ کے نقابی وارنٹ کی گرفتاری جاری ہے، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیانات کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بیانات کس بنیادوں پہ آئے ہیں، کس ٹارچر کے تحت آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں۔ دوسری بات ہے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے، اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود مان لیا کہ جی ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کیے ہیں، اور یہ فیصلے کس کے خلاف ہوئے؟ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئے، یہ عمران خان کے خلاف ہوئے، یہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہماری لیڈرشپ کے خلاف ہوئے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا مختلف تھانوں میں نام ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم میں 8 ڈسٹرکٹ کے اندر 9 مئی کو میں موجود ہوں، 1 گھنٹے کے اندر میں نے ان 8 ضلعوں میں کارروائیاں کی۔ اب میرے پاس ایک ایسا F-16 طیارہ تھا جو سپیڈ F-16 کی مار رہا تھا، اتر ہیلی کاپٹر کی طرح رہا تھا۔ جو یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اگر میرے پاس ہے تو میرے پہ ثابت کر لیں۔ باقی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب ان کو سمجھ آ نہیں رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح کہ یہ اس قوم کو دھوکہ دے دیں گے۔ میں خان صاحب کی ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں، خان صاحب نے کہا تھا نالائق بھی ہو اور بےغیرت بھی ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک بات میں ایڈ کر دوں آپ کے ایک کوشچن کا انہوں نے کوشچن کیا کیسز کے حوالے سے، علی نیم صاحب کسی ایک کیس میں بھی نامزد نہیں ہے اور ان کا بعد ازاں پولیٹیکل کنسیڈریشنز میں نام ڈالا گیا۔ راول پنڈی ڈویژن میں جتنے کیسز ہیں کسی ایک کیس میں بھی سی ایم صاحب نامزد نہیں ہیں۔ جہاں تک آپ بات کریں بشرا بی بی کی، دیکھیں کتنی گھٹی حرکت ہے کہ جس طریقے سے ایک عزت کے نکاح والے کیس میں بشرا بی بی کے اوپر ان کو سزا دی گئی، شرم آنی چاہیے۔ بحیثیت ایک قوم ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، ہمارا نظام اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں۔ دوسری بات صحت کے حوالے سے ان کا آیا تھا، ہم نے تو لیٹر لکھا ہے ان کو کہ ہمیں تو ان پہ اعتماد ہے نہیں، کیونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے تحت ایک جیلی مینڈیٹ لے کر، تو ایسے لوگوں سے کیا امید ہوگی؟ تو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ بھی گورنمنٹ نے کہ بشرا بی بی کے چیک اپ کے لیے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ اپنی ٹیم ہم بھیجیں اور ہم چیک اپ کریں۔ انشاءاللہ بشرا بی بی بھی انشاءاللہ خان صاحب کی ماشاءاللہ وائف ہے، ان کا بھی جذبہ اور اسپرٹ جو ہے خان صاحب کی طرح ہے، جس طرح خان صاحب انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ تھوڑی شرم کر لو، تھوڑی حیا کر لو اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز، میں وہ لفظ یوز کرتا ہوں، اپنے آپ کو مزید ننگا نہ کرو۔ تھینک یو۔